वजह इधर मजे क्या टापो सुनो जी चौं से जी होती बोले क्या टापो उधर तो लाइक अल्लाह क्या टाप वी बेग बाशे क्या वी बेग दी काम किलो तू गाशे अल्लाह वजह इबारे का नारा नो बोली होय उन्हें जो तुम किया हमारे डाउट टांगी दे क्या अल्लाह नो भेज दे कौन सी से इबारे वो इतना होते थे साया ऐसा ऐसा है इंग्लिश में साइको सेंटेंस लिख के दे रे और सेंटेंस माने जेदून इन्वॉल्वमेंट आसे जेदून शिस बोले आसे शिसिन लावर सेंटेंस तीनों आधा सेंटेंस तीनों माने आसने नहीं सोचे और टेका शिस आसे इनम मजे नहीं दे हम हम शिस इनम माने आसने नहीं दिन एडे नहीं निल्ला शिस mo एडा आसने नहीं दे तो एडे दिन आसे ये तीनों तो ही आसे और सेम शिसिन आसे सागोनर बात दियो एडे सेंटेंस पन्नो कारे और सही दे एडे सेंटेंस पन्नो सही लगा बाकी तीनों कल्ला ना सही यल्ला खासना I will give you the letter tomorrow and when they re I will give the letter you tomorrow so ine क्या आरा होइला दी इंग्लिश मध्ये बेसिकली फॉर्म असते बेसिकली इंग्लिश मध्ये वजह लेखा बोले सेंटेंस लेखा बोले सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर असता होइला दी सब्जेक्ट क्लास वर्ब क्लास ऑब्जेक्ट ओने रे बाकी प्लेस टाइम रिजेक्ट डोला बोलिला ओने एकटा हो मेना आमी आई हरे बेसिकली एंडिला फॉर्म ओनली गया सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओने तो हो এটা বুঝো রে আই দিবা হাওরি বললে সাবজেক্ট উইল দিবা আসি বললে ভার্ব ক্যালকুলেট করবি গিভ দিবা আসি বললে মেইন ভার্ব গিভ দিবা আসি কি ভার্ব মেইন ভার্ব যা বলে ইউ হতি বাকলা অবজেক্ট এখন দ্য লেটার হতে কি দে কেন অবজেক্ট tomorrow হতে ওকে এখন কইলে কইলা হলাম না উবা ক্লাসরুমের মধ্যে যদি উবা রিয়াজ থাকে দাও এর মধ্যে রিয়াজ হরে 1 2 হই দিয়া বলবো না 1 হই যাবে ওদিও সে ক্লাসরুম রিয়াজ হই যাগই হ্যাঁ থেকে আমরা 1 2 বলে হয় না মানে রিয়াজ 1 রিয়াজ 2 এর নম্বর রিয়াজ 2 নম্বর রিয়াজ দিয়া হবে क्या ये যদি আমরা তোমাদের এটা সেন্টেন্স এর মধ্যে অবজেক্ট হইয়ে ইউ আছে এটা ইউ ইউ অবজেক্ট লেখা আছে আর অবজেক্ট এটা অবজেক্ট তো দুই দেব কই এতে অবজেক্টের নাম লাগা দেয়া হবে উপর ডাইরেক্ট অবজেক্ট আর ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট कि दो ले गई ऊपर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जिबा लूपो गो जिबा मानुष থাকিব जिबा मानुष ऑब्जेक्ट হবো কি বলে কি অবজেক্ট এবা কি অবজেক্ট লে ফল্লা খেল हो এবা ডাইরেক্ট অবজেক্ট নাকি বা ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট কি বলে ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট जिबा শিস অবজেক্ট আছে কি বলে ডাইরেক্ট অবজেক্ট जिबा শিস অবজেক্ট আছে বা কি অবজেক্ট ডাইরেক্ট অবজেক্ট এখন প্রথম দুইয়া হইছে ডাইরেক্ট লেটার গান যাইলে উঠে আসছে গরি ভারত আদলা লেটার দিয়ে আমরা ডাইরেক্ট করতে বলে ডাইরেক্ট তাহলে লেটার গান ডাইরেক্ট অবজেক্ট এমনি ডাইরেক্ট হ্যাঁ এখন হইবা জানদিল্লা বিগিন ফুটানোর বাজিও I will the letter give you tomorrow है लिखले सोई न नवाज मदियो ए फुट बेटी तागे बादियो दादा का तेरो दादा वजह मांग करे या इका बोला होला मान মানে হতে হতে দিলা ওলে বলে দিলা এই আইটেম মধ্যে কি বেশ হই আনসা এরা দিবা চাও সে আজিগা চলো রো গো ওমে চাও চাইয়ে ছে মেজা বি এ হইয়ে তুই লিখতে নয় না কোন লিখতে দিবা হ্যাঁ দিবা এরা তুই লিখতে তুই হতে চাই বলতে চাও সে আজিয়ে আরে ওমে স্কুল উড়িবালা বলি মেজা করে হ্যাঁ হতে চাই মানে নাকি রো এখন সাফ হয়ে এটা সাবজেক্ট হলো वजह इधर मजे क्या टापो हलो जी चो से जी होती बोले क्या टापो उधर तो लाइक अल्लाह क्या टाप वी बेग बाशे क्या वी बेग दी काम किलो तू गाशे अल्लाह चनो दो गो होते रे चनो दो जीना से चनो दो ही बाकी ये बोले कैन ऑब्जेक्ट भी ये बोलिए सब्जेक्ट क्या था वो ने अच्छा बादे सीधा
subject tagile subject ki ye goreste baab kan natai mo Oje. baab kolan ho Mincha. baab hoila hame mecha dhinja lagala baki kin aadha hota onna hota to har eta me dinna ha subject diba ase subject er jaga hoibo de dojja ase jam subject er jaga hoibo de sentence to lekho sentence diba Adi. asaba yomma Surutu. shuru o atato kana se tingisi o atato kana no gisi kata atato nama ude na atato tiya ude na atato enone ar sentence legi dede egi hotai nede golla tagar badiyo wajah ma ho jay hari bode tin shisore daga tare rakina baro hota tin shisi kata subject ero horra ka borde eta daga ma ho jale goi wajah abo ma ho jale adibe ura ma ho jale endila nama ude dana jare gera ada bole ya rakine bande kita labuli wajah ma ho jale